ওয়েলকাম টু সুসুরো দ্য আলটিমেট উইসপার্স ট্রাভেলিং ব্লগ। এই গরমে যারা স্বস্তির খোঁজ করছেন তাদের জন্য স্বল্প খরচায় দার্জিলিং কিংবা কালিম্পং হলো একটি আদর্শ জায়গা। আমরা যখন কালিম্পং গেছিলাম তখন সেটা শীতকাল, কিন্তু এই গরমেও আপনারা এই জায়গার স্বাদ নিতে পারেন। কালিম্পং কিভাবে পৌঁছাতে হবে সেটা প্রায় সবারই জানা। নিউ জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ি থেকে বাস কিংবা গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যায়। যারা নিয়মিত ভ্রমণ করেন তারা হয়তো কালিম্পংয়ের বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছেন, কিন্তু আমরা যেখানে গেছিলাম সেটা হলো একটা অফবিট ডেস্টিনেশন। জায়গাটার নাম হলো ফিকিলগাঁও। আমাদের গাইড আর কত দূর ব্রো? এই সৌন্দর্যে মোড়া গ্রামে আমরা দুদিন ছিলাম। সেখান থেকে কালিম্পংয়ের বিভিন্ন জায়গা আমরা এক্সপ্লোর করেছি। আসুন আমাদের সঙ্গে দেখে নিন সেই জায়গাটা কেমন। আর কেন আপনাদের যেতে বলছি ফিকেলগাঁও? তার কারণ যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, এই প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চান, তাদের জন্যই ফিকেলগাঁও হলো একটি খুবই সুন্দর জায়গা। আসুন এই জায়গার সুন্দর দৃশ্যগুলো আপনাদের দেখাই। দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম এই গ্রামের সুন্দর দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে।
ভেরি গুড মর্নিং ভিউয়ার্স। আজকে আমরা যেখানে আছি সেটা হচ্ছে ফিকেলগাঁও, কালিম্পংয়ের একটা ছোট্ট অসাধারণ গ্রাম। আর আমি আপনাদের এটা বলতে চাই যে আপনারা এই নর্থ বেঙ্গলে এসে আপনারা যেখানেই যেভাবেই প্ল্যান করেন না কেন, আপনারা 1 to 2 days এই ফিকেলগাঁওতে আপনাদের একটা ট্যুর প্ল্যান রাখতে পারেন। এখানে আমি এটাই বলবো যে শুধু হোমস্টেতে থাকাটাই এখানে বড় কথা নয়। এখানে আপনারা হোমস্টে থেকে পায়ে হেঁটেও এখানে একটা মনেস্ট্রি আছে এবং একটা টপ ভিউ পয়েন্ট আছে। আমি আপনাদের বলবো টপ ভিউ পয়েন্টটা বিকেলবেলাতে আপনারা যাবেন, কারণ ওখানকার ভিউটা থাকে অসাধারণ সুন্দর। আশা করি খুবই ভালো লাগবে, আপনারা অবশ্যই আসবেন। এখন এই মুহূর্তে কোথায় বসে আছেন? আমি এখন আছি এই হোমস্টেরই একটা ডাইনিং হলে এবং অসাধারণ স্ট্রাকচারের মধ্যে এটা তৈরি করা আছে। পরের দিন সকালে আমরা হোমস্টে থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম কালিম্পংয়ের অন্যান্য বিভিন্ন জায়গাগুলি উপভোগ করতে। এই জায়গাটি হলো ডেলো পাহাড়, কালিম্পংয়ের একটি আকর্ষণীয় জায়গা, কারণ এখানে হয় প্যারাগ্লাইডিংয়ের স্বাদ নেওয়া থেকে আমরাও দূরে থাকতে পারিনি। আর সেই দৃশ্য কি অসাধারণ তা আপনারা নিজেই দেখুন। প্যারাগ্লাইডিং করতে চলেছি প্রথমবার, বেশ এক্সাইটেড। মেঘের কোলে ছবির মতো সুন্দর শহর কালিম্পং, মনোরম জলবায়ু, বৌদ্ধ মঠের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, ওক গাছের বন, নানা রকম অর্কিডের সমাহার, বিভিন্ন কারণে জায়গাটা পর্যটকদের খুব প্রিয়।
इसका ऊपर में कालिम्पोंग का आज सैटरडे है, कालिम्पोंग में हाट लगता है, ऑर्गेनिक सब्जी मिलता है, सिलगुड़ी का सब्जी मिलता है, सब जगह का सब्जी मिलता है। कालिम्पोंग का जो हाट है ये हफ्ते में एक बार ही लगता है? हफ्ता में 2 बार लगता है, लेकिन अभी गोरखा हाट भी शुरू हो गया है। अच्छा। बार को लगता है गोरखा, इसका अंदर हाट बाजार है। वहाँ ड्राइवर लोग नहीं करते, अपना अपना एक मतलब स्टैंड है, उसमें एक सिस्टम है, अच्छा वहाँ के यूनियन के बाद सिस्टम होता है यहाँ। अच्छा, यूनियन होता है ये एक यूनियन है, ये अच्छा DS गुरुंग रोड, अच्छा ये हमूस का रोड, इधर का थोड़ा ऊपर हमारा जो स्टैंड मैंने कल दिखाया था, वो भी हम लोग हमूस स्टैंड संक्षेप फाटक तक शेयरिंग गाड़ी में चलाते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ का ड्राइवर का कोई रिजर्व इधर उधर ले जाएगा, वो भी जाएगा। अच्छा ये मेन रोड है, यहाँ से आप सिलगुड़ी भी जा सकते हैं, कोई जगह जाना है। बाद में अकेला आने के बाद हाँ। आपका हाँ थोड़ा हाँ पैसा रुपए का प्रॉब्लम हो गया, आप शेयरिंग में चढ़ के वो जगह का हासिल कर सकते हैं, या बहुत शेयरिंग गाड़ी भी मिलता है अच्छा 60 रुपये में, जैसे ऑटो चलता है आपका प्लेन्स में, ऐसे सिस्टम में हमारा गाड़ी का थोड़ा भाड़ा अलग है, लेकिन ऑटो जैसे मिलता ही रहता है। अच्छा। शेयरिंग में बहुत लोग शेयर करता है, यहाँ पर फॉरेन से आके शेयरिंग करता है, हाँ शेयरिंग में चला जाता है। लेकिन किसका मतलब एक्चुअली फॉरेन का बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ यहाँ के लोकल पीपल भी इधर उधर जाने के लिए थोड़ा रिजर्व करके जाने से यहाँ का रोजगार ठीक नहीं है, हाँ हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ। इसीलिए वो लोग भी शेयरिंग में चलाता है। अच्छा कम पैसे में जाके आके सब काम करके सब कुछ हासिल कर सकता है। मेन दार्जिलिंग जाने का जो लपचू पेशक बोलता है ना, वो जगह जो बाजार जैसे यहाँ से दिख रहा है, हाँ। वो लपचू का रास्ता है। वहाँ से ऊपर आपका दवाई पानी, दार्जिलिंग और मिरिक जा सकते हैं। वो जितना पहाड़ वो जगह पानी सेम ठिकाने टाइप का है, लेकिन भीर में जो माउंटेन बोलता है उसका भीर में, लेकिन अच्छा है। ये जगह का नाम क्या है अभी? दूरबीन मॉनेस्ट्री बोलता है इसको, ये दूरबीन डाड़ा बोलता है इसको। अच्छा, दोनों नाम है। दूरबीन मॉनेस्ट्री पहले टूरिस्ट लोग को बताते हैं, हम लोग कालिम्पोंग से दूरबीन डाड़ा। है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना